Adelia Fitriani, Adinda Kaila Davina Desa Putri, Aida Nur Syakira, Amelia, Andika Alia Putra, Andika Alia Putra, Anisani, Apriyani, Apriyani, Bunga Malasari, Febrianti, Galang Kardiansyah, Pujaema, Kirana Diparamayani, Lina Imelda, Miska Jaidah Julianti, Muhammad Adika Prawijaya, Muhammad Dafa Ramadan, Dafa Muhammad siapa? Dafa Ramadan Takir, mana nih? Muhammad Sofi Abdullah, Muhammad Anur Majid, Natasha Ramadhani, Nur Adija, Pusparani, Ratu Citra Fauzia, Rifki, Rizka Aini, Rizky Hedriaksa, Sabila Nur Rahmawati, Selvi Rizkyani, Siti Istifaya, Tasya Amrani, Taufik Haryadi, Tiara Aulia Putri, Tika Pawa Adi, Wahyu Julian Pratama,
Simon says, raise your right hand. Angkat tangan kananmu. Angkat tangan. Okay? So, if I say, touch your mouth. Touch your mouth. No, you don't need to touch your mouth because I don't say Simon. Alright? So, do you understand? Okay. So, we can play. Can we play? Can we do it? Bisa ya? Let's practice first. Okay. Latihan dulu ya. Simon says, touch your friend. Touch your friend. Yeah. Touch your head. Touch your head. Pegang kepalamu. No. Karena itu nggak bilang Simon, oke? Paham? Ya. Oke, sekarang kita mulai nih. Game start. Simon say, raise your left hand. Angkat tangan kirimu. Tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri. Oke, everyone get this right. Semua benar ya? Touch your nose. Simon says, touch your friend. Touch your head. Pegang kepalamu. Simon says, pegang kepalamu. Touch your mouth. Touch your table. Simon say touch your table. Pegang meja. Okay, so everyone get it right. Give applause for everyone. Okay, before we study, I would like to tell you what is the purpose of the learning today. Sebelum kita belajar, kita akan kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini adalah kita belajar pronoun. Tujuannya apa sih? Pertama, untuk mengidentifikasi pronoun, termasuk personal pronoun, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Oke? Yang kedua itu untuk mengetahui kalimat, struktur kalimat pada pronoun. Dan yang ketiga, kalian akan
personal pronoun. Jenis yang pertama apa? Type of pronoun. Pertama, personal. Personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Kata-ganti untuk orang, hewan atau benda. Contohnya apa aja personal pronoun? Personal pronoun kata gantinya apa aja? I, you, I. Pertama I dulu. I. Artinya saya. Pronounnya apa? Pronounnya? Pronoun kata gantinya, kata ganti I. Me. Kata gantinya me. Oke? You. Kata gantinya apa? Your. They. We. He. Him atau his? She. It. Jadi apa aja tadi? Ada berapa? Ada 7. Oke, coba ya. Ada 7. I, you, they, we, he, she, it. Me, your, them, us, him, her, it. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya apa? I love you. I love you. I love you.
Teo. Kalau kucing sebagai berperan sebagai apa? Subjek. Ya, udah paham ya pronoun-pronoun? Coba ulang, ayo. Pronoun itu apa? Contohnya? Contoh kalimatnya? Yang kedua apa pronounnya? Posesif, betul. Apa itu posesif? Iya, kata ganti kepunyaan atau kepemilikan benda. Apa posesif? Contohnya apa? I dulu. I apa? Pronounnya? Pronoun I. Pronoun posesif. Mine. Mine. You. We. Karena itu termasuknya posesif adjective. Oke? Jadi ada berapa? Nah, apa aja? Sekarang contoh kalimatnya. Ada yang tahu contoh kalimatnya apa? Ayo apa contoh kalimatnya yang ada pronoun ini, Bang?
Apa itu reflexive pronoun? Ada yang tahu nggak? Anyone know? Ada yang tahu? Tahu kurang coba. Ada yang tahu? Tadi aku ngomong. Kata ganti untuk sebuah untuk subjek dan objek dalam sebuah kalimat yang apa? Yang taman. Apa reflexive pronoun? Kata ganti untuk subjek dan objek dalam sebuah kalimat yang sama. Nah, biasanya reflexive pronoun tuh beda sendiri ya. Jadi reflexive pronoun itu biasanya diakhiri oleh self dan selves. Refleksif biasanya diakhiri oleh self dan self. Contohnya apa? Contohnya I dulu. Ada yang tahu nggak? Anyone know? I. Nih clue-nya nih. Apa tunjuknya? Refleksif biasanya diakhiri oleh self dan self. Myself, betul. Myself. You apa? Yourself. They. Ayo, they apa?
Contoh reflexive pronoun. Kalimatnya. I. Apa? I love I love myself. Yang mana Pak? Contoh kedua ada tahu nggak? Pakai kata-kata ini. Apa? I like yourself. Oke, nggak apa-apa. I like you. Benar nggak? I like yourself. Benar. Yang mana kononnya? Contoh ketiga. The dog it itself. Yang mana kononnya? Oke, udah paham sampai sini? Apa sih reflective pronoun itu? What is reflective pronoun? Ya, betul. Biasanya reflektif diakhiri oleh self dan self. Contohnya, I, you, they, we, he, she, it, itself. Contoh kalimatnya. Itself. Okay? So everyone understand? Are you sure? Anyone want to ask questions? Ada yang mau bertanya? You have to ask when you don't know anything. Okay? Misalnya masih ada yang bingung nih, boleh ditanya. Apa tanya? Kenapa sih tiba-tiba kok jadi themselves gitu? Jadi yourself. Ada yang mau nanya nggak? Oke, so everyone understand? Benar ya? Oke. So, after we learn something about pronoun, I need you to practice. Practice it, okay? Jadi, setelah kita belajar tentang pronoun, kalian akan diberi latihan. So, each of you consists of 2 persons. Jadi, tiap kalian dari ini buat kelompok 2 orang ya, per 2 orang. Oke? Ya. Kita kerjainnya sama-sama. Per 2 orang ya. Per 2 orang.
Judulnya apa? Iya, artinya apa? Lembar kerja. Correct pronoun. Maksudnya apa? Membentukkan pronoun. Oke, sekarang lihat di bagian A, personal pronoun. Udah? Apa itu? Perintahnya. Coba dibaca. Perintahnya. Perintah. Apa maksudnya? Garis bawahi dan bentukkan personal pronoun. Oke, sekarang lihat nomor 1. Let's take a look at number 1. Oke. So, is it the sentence correct? Apakah benar kalimatnya? Are you sure? No. So what the correct one? Yang betul apa harusnya? I. Are you sure I? Me is very happy today. Which one is the wrong word? Yang mana yang kalimat yang kata yang salah? Me. Kenapa me salah? Karena seharusnya I. Are you sure? I. Kalau I itu temennya apa sih? I am. Ini is. Salah. Harusnya apa? Harusnya apa? Subjeknya. Subjeknya salah nih, bukan me. Me itu bukan subjek, me itu pronoun. Jadi harusnya kalau they. They bisa nggak? Bisa nggak? Yakin bisa? They are. Are you sure? They are. Me is. Beda. Beda kan? Jadi harusnya apa? She is. Karena she itu temannya is. Jadi harusnya gimana tulisnya? Oke, tulis sekarang. Now write it down. She is very happy today.
Jawabannya aja. Oke? Atas lembar. Di kertas, di buku. In your book. Di buku masing-masing. Oke? Udah, nomor 1 ditulis? Belum. Jawabannya she. Apa? Nah, sebentar ya. Dika. Udah belum nomor 1 ditulis? Udah. Udah tulis? Sekarang lanjut nomor 2. Coba baca dulu. Artinya apa? Ya, betul. Ada yang salah nggak dalam kalimat ini? Apa? Ada penggunaan as? Yakin? Coba lihat lagi nih. Iya, betul. Kenapa ini salah? Iya, karena apa? Dika and Rani. Dua orang nih. Kalau itu apa artinya? Laki-laki kan? Nah, berarti salah. Dika and Rani berarti 2 orang. Harusnya apa?
berarti she. Karena Rina itu perempuan. Ada nggak Rina yang cowok? Ada Pak. Ada. Nomor 5, number 5. The teacher is calling you and Vito. She must come now. Which one is the wrong? Yang mana yang salah? C. Kenapa she salah? Ya betul. Karena you and Vito. Harusnya apa? Pakai they. Betul. Karena mereka lebih dari satu orang. Number 6. My parents are strict. It always reminds me to study. Which one is the wrong? Which one is the wrong? Why it? Coba lihat kata pertama kalimat pertama. My parents. My parents. Kalau itu termasuknya apa sih identifikasinya? Apa? Hewan. Bisa hewan, benda, ataupun nama orang. Nah, karena it ini nggak termasuk, my parents itu nggak termasuk it, karena bukan hewan, benda atau nama orang. Jadi my parents are strict. It always remind me to study. Yang benar apa? Harusnya they. Betul. Karena my parents. Karena ada huruf S. Orang tua itu ada berapa? 2. Karena lebih dari 1. Number 7. Woody is tired because they work all day. Which one is the wrong one? Why they?
Harusnya apa? Kenapa D? Iya, karena ada students. S. S itu menandakan banyak atau jamak. D. Number 9. I saw Sinta yesterday. We was buying snacks. Yang mana? Why we? Why we? I saw Sinta yesterday. Aku melihat Sinta kemarin. She was membeli jajanan. Harusnya? Kenapa? Kenapa? Iya betul, karena Sinta cewek. Sinta itu cewek, jadi I saw Sinta. Jadi yang disebutkan itu she atau Sinta. Number 10. My cat is hungry. They want milk. Harusnya. Kenapa ya? Karena untuk menandakan hewan atau nama orang. Ini apa? My cat. Harusnya? Ini apa termasuk apa? My cat. Cat. Hewan. Kucing. Jadi harusnya?
13. Nomor 13. Dika lost her phone. But Dika is a boy. Karena hari itu apa? Untuk hari itu untuk apa? Iya, perempuan. Betul. Jadi seharusnya his. Dika lost his phone. Number 14. Dika lost his phone. Dika lost his phone. Gak usah ditulis semuanya ya. Dika lost. Tulisnya kalimat pertama aja yang sebelum koma. Number 14. The cat ate our food, but the food belongs to the cat. Our. Kenapa our? Artinya gimana? But the food belongs to the cat. Tapi makanannya punya kucing itu. Harusnya it, betul. Pakai s ya, it. Karena hewan the cat. Jadi the cat eat food. The cat eat food. Number 15. I like this pen. It is yours, intended mine. I like this pen. Tapi mengindikasi mine. Maksudnya gimana tuh? Harusnya I like this pen. Yang salah kan yours. Ya. Harusnya gimana berarti kalimatnya? This pen intended mine. This pen is mine. Jadi nulisnya this pen is mine. Karena I like this pen, it is yours. This pen is mine. Gak usah, langsung aja this pen is mine. This pen is mine. Apa? Iya, mine. Mine. Number 16. This table is there, but only one person owns it. Meja ini milik mereka, tapi hanya satu orang yang punya. Harusnya gimana? This table is his. Bisa his, bisa her. Bisa dua. Karena tidak terindikasi. This table is his or her. Bebas mau nulis his atau her juga nggak apa-apa. Dua-duanya juga boleh. This table is his. This table is hers. Hers. Belakangnya s. Kalau posesif itu tandanya tuh ada belakangnya s. Posesif. His. Atau hers juga boleh. Iya. Ayo dikit lagi nih.
Iya, sampai school. She brought his jacket to school. Apa? His. Apa kalau cewek apa? Hers. H-E-L-S. Hers. She brought her jacket to school. Udah? Okay. Number 18. He introduced to my parents. Intended his. Mengindikasikan his. Yang salah itu apa? Seharusnya karena laki. Karena he. Jadi he introduced me to his parents. He introduced me to his parents. His. Bukan my, tapi his. Okay, next ya. Number 19. Atau nomor 9. The dog is wagging her tail. But the dog is male. Yang salah apa? Kalau her itu apa harusnya? She, betul. Tapi ini kan but the dog is male. Male apa ya? Male laki-laki. Jadi harusnya his. Harusnya his. The dog is wagging her tail. Karena anjingnya terindikasi jenis kelamin laki-laki. Berarti his child. Iya. His tail. The dog is wagging 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 his H-I-S. His. Kayak yang sebelumnya his. His tail. Number 20. Sorry ya. Oke, udah? Number 20. These shoes are it. But they belong to the student. Jadi sepatu ini adalah miliknya. Tapi sepatu itu milik siswa. Beberapa sih. Harusnya apa? Theirs. These shoes are theirs. These shoes are theirs. These shoes are theirs. Theirs. Ya pokoknya posesif itu belakangnya S.
should at myself in the mirror. Yang salah itu Myself. myself. Harusnya Harusnya apa? herself. Herself. Karena Karena dia she itu pronounnya herself. Jadi she look at herself in the mirror. She look at herself in the mirror. She look at herself in the mirror. Mirror. Kaca. Oh, dan sudah. Number 23. The children hurt himself while playing. Himself. Harusnya apa? The children. Benar, themselves. Karena children itu menunjukkan banyak. Iya, kalau nih jadi jawabannya itu jadi the children hurt themselves while playing. Themselves. Child itu singular atau tunggal. Children plural atau jamak atau lebih dari satu. The children hurt themselves in the mirror. Oh, dan sudah. Oke, next ya. Number 24. Nomor 24. We prepare the food by harusnya karena we itu pronoun refleksifnya our shall. Jadi we prepare the food by ourselves. We prepare our food. We prepare the food by ourselves. Tinggal ganti himself-nya aja. Oh, dan sudah. Okay, last one. Yang terakhir. You should
Yang belakang. Nah, apa reflective pronoun dari I? Apa reflective pronoun dari I? Ayo apa? Ingat gak tadi? I apa I? Reflective pronoun I. Ayo tadi nggak perhatiin ya? Kamu bukan temen kamu. Ayo apa? Reflective pronoun I. I. Kalau belum jawab kita nggak pulang. Ayo.